नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्तिर टंका जहाँकि राज्य सरकार तरफ समस्त योग्य हिताधिकारी बैंक अकाउंट को आसंता मार्च 8 तारिख दिन आंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में आसवाई जाऊँगी। तेणु चतुर्थ किस्तिर टंका आसवा पूर्वर आपण मानक मनरे निहाती गोटे डाउट थिबो जेमितिकी प्रथम द्वितीय और तृतीय किस्ती बहुत जन हिताधिकारी नाम सुभद्रा योजनार कटि ठीक से ही चतुर्थ किस्ती आसिले आपण मानकर ना से कटिब कि नहीं। आउ गोटे सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट प्रोब्लेम जोटा कि सुभद्रा योजना को नहीं जे वर्तमान जो मैंने टंका ऑलरेडी पाई सारी गत जनवरी 22 तारिख दिन जो टंका आसीथिला तो समस्त हिताधिकारी मानक मनरे से गोटे प्रश्न जे वर्तमान जेतेबेले आमे सुभद्रा योजना रे निजर स्टाटस चेक करूचु आमर ओटीपी जहाँकि आसुना तेणु ओटीपी न आसवा फल बहुत जन हिताधिकारी मानकर गोटे कन्फ्यूजन रोचे जे आमर तृतीय किस्ती पर जहाँकि टंका कटि जाइए कि कारण देखंतु प्रथम और द्वितीय किस्ती जितेबाला आसीथिला तृतीय किस्ती बहुत जन हिताधिकारी कौन होता ना रिजेक्ट होता एवं रिजेक्ट जो रिजन गुड़िक थिला ता मध्य मुख्यतः जो मानकर जमी 5 एकरु अधिक थिला बा मंडी रे जो माने अधिक धान बिक्री करथिले सेमानकर ना कटिथिला। ठीक से ही जदि आपण माने कोनोसी लोन नैचंती एवं लोन टे करिया पई हेले आपण मानक परिवार रो जदि कोनोसी व्यक्ति निजर इनकम टैक्स बा आईटीआर फाइल भरिचंती ताहाले सेमानकर ना वर्तमान काटिथिला। तेणु सेही भय आपण मानक मनरे निहाती अछि एवं जेहेतु स्टाटस टी वर्तमान अपडेट है नहीं स्टाटस मध्य चेक करी हो नहीं ता सहित सुभद्रा योजनार हेल्पलाइन नंबर मध्य जहाँकि बंद कर दिया जायछि कारण बारंबार कॉल लगिले मध्य से समान उत्तर मिलुछि एवं ठीक भाव में आपण मानकर जोटा कि डाउट क्लियर हो पारु नाही। तेणु आसंतु आज ये भिडियो रे मु आपण मानकु 7टी मेन रिजन कहबी जो रिजन पाई बा जो कारण पाई आपण मानकर सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्तिर टंका आसी न पारे कारण देखंतु गाइडलाइन अनुसार जदि आमे देखिबा सुभद्रा योजनार जो गाइडलाइन अछि सही हिसाब रे बहुत जन हिताधिकारी को चतुर्थ किस्तिर टंका मध्य मिली न पारे तो कौ मानकु से टंका मिलिबो नाही आसंतु से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स आज ये भिडियो रे जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदेवे। तो बहुत सारा कमेंट जहाँकि सुभद्रा योजनार जो हिताधिकारी माँ और भौणी मैंने अच्छा बारंबार जहाँकि टेलीग्राम रे एवं पूर्व वीडियो मानकर मध्य कमेंट करचंती जे चलित वर्ष मंडी रे सेमाने धान जोटा कि तांको परिवार रे तांको नाम रे हो बा तांकर परिवार रे कोनोसी व्यक्ति नाम रे मंडी रे जहाँकि धान बिक्री होईची तो तापाई आपण मानकर सुभद्रा योजनार ना कटिबो कि नाही तो सबू किछि मु आपण मानकु डिटेल्स कहबी तेणु वीडियो को जमारू स्किप करंतु नाही कारण वीडियोटी आपण मानक पई निहाती इनफॉर्मेटिव रहिबो। ता पूर्व मु आपण मानकु कहि रखे जे सुभद्रा योजनार कहार कटिबो बा कहार कटिबो नाही ता वर्तमान सुधा काहाकु भी जणा नाही कारण देखंतु जेतेबेले द्वितीय एवं तृतीय किस्ती हिताधिकारी नाम कटिला जेतेबेले टंका आसिला नाही तापर आमे स्टाटस चेक कला परे रिजन जणा गला जे कोन रिजन लु तांकर कटा जाई अछि एवं तार रिजन मध्य जाकि उपमुख्यमंत्री एवं पोर्टाल मध्य मेंशन करागला ना बहुत जन हिताधिकारी कौन रही ना आवेदन करते प्रथम द्वितीय किस्तिर टंका पाइते तृतीय किस्तिर टंका आसवा पूर्वर से घरे जोटा कि लोन पाई हो बा कौन कारण इनकम टैक्स जदि आपण मैंने बांधी देइचंती बा आईटीआर फाइल रिटर्न फाइल करिचंती ताहाले वर्तमान सेमानकर सुभद्रा योजनार नाटी काटिबा जाकि 100% श्योर। तो या सहित जो मानकर जदि यारी भितर आपण माने कौन भी फोर व्हीलर किनिचंती बा आपण मानकर जो कृषि जंत्रपाति जोटा कि गाइडलाइन रही तो से गाइडलाइन में आपण मानकु देखौछि जे कौन कौन रिजन ले आपण मानक सुभद्रा योजनार बाद करा जिवो। तो सुभद्रा योजनार जो योग्यता मानदंड रही से मानदंड अनुसार जदि आपण माने सुभद्रा योजनार आवेदन करचंती एवं परिवार रो वार्षिक आय 2,50,000 टंकारु अधिक होइतिले आपण मानकु सुभद्रा योजनार मध्य बाद दिया जाई पारे। तेणु गाइडलाइन अनुसार जदि आमे देखिबा आहुरी गुटे मध्य बहुत बड़ कारण जहाँपाई आपण मानकर सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती आसी न पारे तार देखंतु मेनली रही जो गाइडलाइन अनुसार 21 रु आपण मानकर 60 वर्ष मध्य हिताधिकारी को एथिरे जाकि सुभद्रा योजना रे टंका मिली थाए एवं जो परवर्ती चतुर्थ किस्ती मार्च 8 तारिख आसवा पई जाउची तेणु से मार्च 8 तारिख पूर्व जो हिताधिकारी मानक बयस 60 वर्ष छुईंथिबो सेमानंकु सुभद्रा योजनारू बाद दियाजिबो कारण एही भली बहुत जन हिताधिकारी पूर्वरु मध्य सुभद्रा योजनारू बाद दिया जाइछि
ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ବୟସ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁବ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଯାହାକି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନଜିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବା ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏବଂ ତାହା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ଯେଉଁଟାକି 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଯେ ଆୟକର ଦେଉଥିବା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲି ଯେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ IT ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ପାଇଁ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କାଟିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବା ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ କିଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ ଯଦି 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ସରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ଅଧିକ ଧାନ ଯେଉଁଟାକି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ରିଜିନ୍ରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କାଟିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାଟିବା ଦରକାର, କାରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଖିଲାପକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ତ 100% ଯାହାକି ଟଙ୍କା କାଟିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, NFSA ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତରଫରୁ ବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏହିସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ଖିଲାପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।